محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي محمد يا ربي صل عليه. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي محمد يا ربي صل عليه. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صل يا ربي صل عليه. يا ربي واصله كل موصله يا ربي واكفي كل معدي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى
السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عذبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج عذبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود كم إمام بعده خلفوا منه سادة بدا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذاكرين سبحوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج عتبة جيرة العالم يا أول الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز الأرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام الله يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات
وردنا يوم النسور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى حند مرحبا بالصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد يا الحسين الله وأتاك العود يبكي مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا الله استجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك الضبي النفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا الله علم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الأسرى صلاة تبصرنا بها أهلنا وعولنا وجميع مشايخنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Mukarram al-Muhtaram Sayyidul Walid Mbah saya
pengurusan takmir Masjid Al-Huda, Bapak Salihin, Bapak Hasan dan semua segenap kru takmir Masjid Al-Huda, semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara saya Ketua Remas Masjid Al-Huda Muhammad Khalidin dan seluruh yang hadir pada sore hari ini, semoga semua mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Al-Fakir minta Al-Fatihah untuk jiddati nenek saya Hajjah Muria binti Musahwi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Hajjah Bukhari bin Bagir wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga semua amalnya diterima ya. Almarhum insyaallah orang baik insyaallah. Wasuila Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah 'anit taqwa faqala al-khauf minal jalil al-amal bitanzil wal qana'atu bil galil wa isti'dadul yaumir rahil. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, at-taqwa, takwa itu al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bitanzil, beramal dengan merendah, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit, wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari akhirat yang akan kita hadapi. Dan itu adalah tanda ketakwaan di dalam hati seseorang. Tanda-tanda terbesarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan merendah hati, merendah diri, tidak pernah merasa tinggi di hadapan manusia, wal qana'a bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah bagi, merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri. Tak habis lisannya berucap alhamdulillah, alhamdulillah. Tandanya orang bertakwa itu. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari yang akan dinanti, yaitu hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kan, ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang awal kalau sudah masuk ke dalam hati, hati tadi akan bercahaya, akan mulai sadar dengan tipu daya dunia dan akan bersegera kepada akhirat. Mengapa? Karena sudah mulai bisa melihat. Orang ini sebelum bisa melihat, dia kalau jalan akan nabrak-nabrak. Kalau orang tidak punya penglihatan, kalau jalan nabrak sana nabrak sini, peteng. Jalan ke sana salah, jalan ke sini salah. Melakukan ini dikomplain sama masyarakat, nuruti masyarakat malah jadi luputi, jadi tukarane. Serba salah hidup ini, tidak ada yang benar. Bertindak sendiri dimusuh orang sak kampung. La ilaha illallah. Tidak pernah benar ya, tidak ada benernya ya. Kalau kita beramal hanya untuk manusia ini tidak mungkin ada benernya. Sayyidina Luqman Al-Hakim pernah berjalan bersama anaknya nuntun keledai. Keledainya dituntun. Kemudian melewati sekelompok manusia. Ditegur. Itu orang itu gimana katanya. Tidak punya akal, punya kendaraan tapi tidak dinaiki. Kok punya kendaraan tapi tidak dinaiki. Akhirnya ya sudah nak naik katanya. Nak naik ke atas. Anaknya yang naik keledai, keledainya kecil. Anaknya naik keledai, ayahnya jalan kaki, dituntun. Sampai lewat di gerombolannya manusia lagi. Ada kelompok manusia lain melihat dan berkata, anak kurang ajar, itu anak durhaka itu. Masa waknya orang tuanya suruh jalan kaki, anaknya naik kendaraan, tidak punya aturan. Anak durhaka itu. Katanya, la ilaha illallah. Ya turun nak, biar bapak yang naik. Akhirnya Sayyidina Luqman ini naik, anaknya yang jalan kaki. Sampai depan matanya orang lagi, lewat lagi, dikomentari lagi. Tengok tuh. Apa? Uak tak punya kasih sayang. Tak punya kasihan sama anaknya. Anaknya masih kecil suruh jalan. Dia enak-enakan duduk di atas keledai. Allah, kapan benernya kalau beramal untuk manusia ini? Tak ada benernya, luput semua ya.
Akhirnya ya sudah naik semuanya. Akhirnya anak dan bapaknya naik keledai tadi itu. Sayyidina Luqman dan anaknya naik. Begitu naik, lewat sampai sekelompok orang dikomentari lagi. Tuh orang dolim tuh. Udah tahu hewan kecil, keledai ini kan lebih kecil dari kuda, himar. Lihat orang dolim tuh, orang dolim, orang yang kejam, tidak tahu kasihan. Sudah tahu hewannya kecil, ditunggangi anak sama bapaknya, tidak punya kasihan sama hewan ini. Allah ya, tak ditunggangi salah satu salah, ditunggangi semuanya salah. Akhirnya si keledainya dipikul sama Sayyidina Luqman ya. Keledainya dipikul. Orang gendeng. Keledai benernya dinaiki malah diemplok. La ilaha illallah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kapan mau bener? Kalau kita mau beramal sama manusia, tidak ada benernya. Terus bagaimana cara kita melakukan kehidupan, melakukan bersosialisasi yang betul di dalam hidup ini? Yaitu kita beramal lillahi ta'ala, kita beramal menurut Rasulullah SAW. Ukuran amal kita baik dan buruknya bukan omongannya manusia, tapi amal baik dan tidaknya adalah ukurannya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kau lakoni ini, ada ridhonya Allah enggak? Ada. Tapi orang-orang tidak senang, terbas. Karena apa yang kau lakukan akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tandanya orang yang bertakwa ya, hatinya akan terang. Dia akan beramal ini, tidak akan melakukan pekerjaan suatu amal kecuali amal tersebut menguntungkan untuknya di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus listi'dadi yaumil rahil, sampai persiapannya dia menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hati yang terus melek tadi ini, basirah ini, orang kalau sudah punya basirah, mata hati tadi, mulai sadar akan tujuan hidupnya, semakin terang matanya, semakin terang hatinya, semakin tajam pandangannya, semakin jauh cara pandangnya, semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bergerak akan melakukan apapun di dunia ini kecuali semua sadar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hatinya tenang. Bagaimana kita tidak tenang? Kalau kita merasa semua apa yang terjadi di muka bumi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang terus bersibuk, makanya dikatakan tuba liman ya'tani ala qalbi. Beruntung orang-orang yang selalu perhatian sama hatinya, kepo. Kemarin pelajarannya mata hati. Apa sih mata hati itu? Kemarin pelajarannya hati yang bercahaya. Bagaimana sih caranya hati yang bercahaya tadi? Kemarin pelajarannya membersihkan hati. Apa hati yang bersih? Terus dia tuh kepo, berusaha. Oh ini penyakit hati ini. Oh kok ngapa iya kok punya mangkel? Kok aku sering punya hasad? Kok aku sering merasa sombong? Itu dia berusaha perhatian betul sama hatinya, dan inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Tuba liman ya'tani ala qalbi. Karena beruntung orang-orang yang selalu perhatian sama hatinya, karena hati tempat Allah memandang kita. Waliman lam ya'tani ala qalbi wa laysa lahul qima indallah. Dan barang siapa orang-orang yang tidak perhatian sama hatinya mau elek sama orang ya dia biasa-biasa aja, mau iri, hasad, dengki, mau benci, tidak benci dia biasa-biasa aja, mau hatinya pengen maksiat atau taat dia tidak pernah peduli, yes, yang penting dia senang. Orang ini sesungguhnya tidak punya harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dengan ibadahnya. Sehingga ya, orang ini semakin kuat keyakinannya, semakin kuat cahayanya dengan selalu mendekat dengan orang-orang yang bercahaya, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan semakin kuat basirahnya dan memiliki satu sifat. Puncaknya nanti setelah apa yang kita amalkan, tujuannya kita pengajian kemarin ilmu bil amal akan besar keyakinannya. Semakin besar amalnya, semakin besar ilmunya, semakin besar amaliyahnya, maka orang tadi akan sampai puncaknya memiliki sifat. Akan berubah semua ilmu dan amal tadi dan keyakinan tadi memiliki sifat adalah awwab. Awwab ini adalah memiliki keyakinan yang selalu berkembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fa innal abdu innahul awwab. Sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala innahul awwab adalah perasaan yang segalanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya sehat Allah yang ngasih. Punya harta Allah yang ngasih. Punya rizki Allah yang ngasih. Ada musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tenang. Dan rasa awab tadi ini, rasa kembali berpegang teguh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat, akan semakin yakin dengan besarnya cahaya, dengan banyaknya amal, dengan terus kita berusaha mendekat dengan orang-orang yang ahli cahaya, ahli nur, yaitu para aulianya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan berkahnya ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita menjadi puasa yang mabrur, menjadikan puasa tahun ini akan kita diizinkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di Ramadan tahun depan. Menjadi Ramadan yang terbaik pada hari ini, menjadi Ramadan yang terbaik lagi nanti tahun depan, dan menjadi Ramadan yang bisa merubah hidup kita. Hidup yang dulunya penuh maksiat Allah rubah menjadi orang-orang yang ahli taat. Hati yang dulu penuh gelora dengan hawa nafsu dan dunia, tipu daya dunia, Allah rubah menjadi hati yang penuh tawakal dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhana malikil quddus, subhana malikil quddus.